دوستان عزتمند، جشن استقلال رو به هر یک شما تبریک و تهنیت میگویم و طبیعی است که هر جا که جشن است، مراسم است، همان جشن رو بدون سرود و موسیقی و ترانه تصور کرده نمی شود و ما امروز باور داریم که در قلبای هر یک شما سرود و موسیقی متنتن است. تاجیکستان وطن عزیز ما عید دارد. واقعا هم بعد از 30 سال باز هم به همین یک سنه مبارک، به همین یک سنه نکو رسیدیم. همین سنه‌ای که به ما اختیار داد، به ما آزادی داد، به ما آرامی داد و دوستان عزیز، حالا هم ما هستیم، حالا هم ما پیش می رویم و در عرصه جهانی از خود همچون یک ملت صاحب اختیار، سرنفوذ و ملت سازنده درک می دهیم. تصمیم گرفتیم که با همراهی تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی برای شما واقعا هم یک برنامه جشنی، یک برنامه زیبا و با شکوه رو برگزار بگردانیم و واقعا هم با تماشای این برنامه باور دارم که در دل شما شادی و خرسندی باز هم بیشتر می شود و این مقصد ما است. در استودیو مهمان‌های خیلی زیاد داریم، مهمان‌هایی که در تاجیکستان نفوذ خیلی زیاد دارند و همچنین مهمان‌های بین‌المللی نیز به استودیو دعوت خواهیم کرد. تشریف آوردن دیرکتوری تئاتر اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی، کمال‌الدین سیف‌الدینوف، حضور شما را خیر مقدم میگویم. جشن استقلال مبارک و واقعا هم رسیدن به همین روز یک بزرگ برای ملت ما شرف است و ما توانستیم که به همین روز رسیم و با یک شکوه خاصه همین روز را جشن گیریم. خوش آمدید. خوش آمدید به برنامه. گمان میکنم که همیشه روزها خیلی سرکار هستید. السلام علیکم тамошобинони гиромӣ. имрӯз ҳамаи мо мардуми хушиқболу фарҳангсолори кишвар дар ҷашни бузурги миллат 30-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ки ин ҷашн барои бақои давлату миллати тоҷик ва ояндаи дурахшон заминаи мусоид мегузарад. албатта тӯли ин 30 соли пурфараху пур аз музаффариятҳо зери сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баробари сокинони касбу кори гуногун, аҳли фарҳангу санъат низ ба дастоварду комёбиҳои назаррас ноил гардиданд ки барои мо боиси ифтихору сарфарозӣ мебошад. ташаккури зиёд. дӯстони азиз, ҷашни 30-солагии истиқлолият муборак. дар идома суруди адел, оперетаи куршапарак дар иҷрои як нафар ҳунарманди муваффақ, зебо аз театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ. Мария Мирзоева, марҳамат. Милый маркиз, выбери приз, сумели заслужить и за слепоту, и за глухоту извольте получить. Как кожа нежна на руке, и ножка в ажурном чулке, и голос золотистый, и голос серебристый. У горничной какой найдется знак такой, у горничной какой найдется знак такой. Маркиз, вы вызвали у всех недоумение и смех. Виноваты, вы тут сами, и смеются все над вами.
агар ба саҳифаҳои таърих назар афканем, таърихи операи тоҷик, балети тоҷик як таърихи хеле бой дорад. Масалан, нуфузи ҳамин мусиқиро ҳунармандони тоҷик то ба аврупову то ба амрико бурданд. Бубинед ки як замон Малика Собирова чӣ гуна дар саҳнаҳои бузург баромад мекарданд. Ва дар солҳои аввали соҳибистиқлолии Тоҷикистон маълум ки ҳама шохаҳои давлатдорӣ заиф гардид ва оҳиста оҳиста баъдан бо роҳбарии фарзанди фарзонаи ҳамин миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо бозам аз нав ҳамин кишварро сохтем, аз нав рушд кардем ва дар ҳамин давра театри опера ва балет низ оҳиста оҳиста рушд кардан гирифт ва барномаҳои навро пешниҳод кард. Ва мо дар ҳамин давраҳо будем ва мо медидем ки чӣ гуна ҳунармандон барномаҳо мекарданд, мавсимҳоро шурӯъ мекарданд. Аммо як чизро эҳсос мекунем, дар замони ҳозир масалан агар дар шашмоҳаи охирро бигирем, як навгонии дигарро мебинем ки дар театр аллакай ҳунармандон аз хориҷи кишвар баромад карда истоданд. ин ҳам дар ҳолест ки ҳунармандони тоҷик пештарам масалан ҳатто то ба Милан рафтанд, дар Ласкала баромад карданд, дар ҳамон ҷо фаъолият мебаранд. Аммо дар замони ҳозир бубинед ки вақтҳои охир ҳунармандон аз хориҷи кишвар гумон мекунам тариқи шаҳрнома омада кор карда истоданд. ҳамин иқдом ба кадом хотир рӯй даст гирифт? дар ин соли ҷашнӣ як қатор шахсиятҳои шинохтаи санъати опера ва балет ба тоҷикистони маҳбуби мо ва пойтахти азизамон ки ин сол пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатии мустақил эълон гаштааст даъват кардем. Аз он ҷумла Дельфо Миникучи, профессори консерваторияи миллии шаҳри Милан аз Италия, Маргарита Мартынова, солисткаи опера аз Россия, Аяри Сибасаки, балетмейстер аз давлати Япония, Равшан Чариев, балетмейстери Тахиягар аз театри Калони давлатии опера ва балет ба номи Алишер Наваӣ аз Узбекистон. Даъват кардем Франсуа Шаплен, пианисти аз давлати Франсия и дигар. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷашн мегирем бо ҳамроҳии театри опера балети ба номи Садриддин Айнӣ. Акнун мехоҳем барои шумо асари Чайковскийро иҷро кунем. Ариоза Иоланта аз операи Иоланта иҷро мекунанд ҳунарманд, як ҳунарманди хеле маҳбуб аз Федератсияи Русия, Маргарита Мартинова. марҳамат, тамошо кунед, хеле ҷолиб аст. Чего это прежде не знала, ни тоски я, ни горя, ни слез. И все дни протекали бывало среди звуков небесных и роз.
خسته نباشید، واقعا هم یک اپرای خیلی جالب و شنیدنی بود که با صدای مرغوله‌دار شما پیشنهاد بیننده تلویزیون تاجیک گردید. تا جایی که میدونیم قریب 3 ماه است که در تاجیکستان زندگی میکنید، در تئاتر اپرا و بالت فعالیت کاری دارید. تاجیکستان از چگونه دریافتید؟ Дорогие друзья, всех приветствую. Вы знаете, я хочу сказать, что я вообще в полном восторге от Таджикистана, от Душанбе, от изобилия вообще вот этой красоты природы. Оказывается, Душанбе занимает вообще первое место по изобилию растительности, да, и я хочу сказать, что от этой неописуемой красоты у меня вообще просто текли слезы, да, то есть это такая радость, это такое вдохновение для меня, как для человека искусства и творчества, то есть это невероятно важно находиться в этой красоте. Ну, а еще больше меня покорили просто вот ваш народ, невероятно искренний, добрый, открытый. Мне всегда этого не хватало, очень эмоциональные, темпераментные люди. Для меня выпала огромная честь петь на сцене одного из самых величайших и прославленных театров Средней Азии, театра имени Садриддина Айни. Вот, и, конечно, у нас грандиозные, огромные планы. Мне бы хотелось спеть все выдающиеся партии, которые созданы только для лирико-драматического сопрано, для крепкого сопрано. تا جایی که میدونیم شما با اپراهای تاجیک نیز آشنایی پیدا کردید و کم کم از آنها نیز میسرایید. Я думаю, что если мне предложат, то есть исполнить что-то в таджикской опере, да, вот в какой-то очень-очень красивой, я с удовольствием соглашусь. Вот, у вас язык невероятно красивый. Да? Если позволите, я могу исполнить отрывок из песни «Мухаббат». Ага, давайте. Можно, да? Ага. Muhabbatom adolam digar shud, Muhabbatom adolam digar shud, Gule bohe bahare jilvagar shud, Gule bohe bahare jilvagar shud. Mavchi daryo chashmi dilha umri insan jon muhabbat Mavchi daryo chashmi dilha umri insan jon muhabbat. Спасибо, очень красиво. Спасибо большое. Очень красиво было. Даша. تشکر زیاد، خوش آمدید به تاجیکستان. به شما جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکان رو مبارک میگم. شما در یک عرفه خیلی خوب به تاجیکستان حضور آوردید. خب باز برنامه را ادامه میدهیم با ترانه و موسیقی. دوستان عزتمند، بار دیگر جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را به هر یک شما تبریک و تهنیت میگوییم و در ادامه برنامه‌مان میخواهیم بازم یک ترانه دیگر را پیشنهادتان بکنیم. ترانه نام دارد اسکر از اپرتای ارشین مالالان. اجرا کننده همین ترانه است امانولای نورولو و باید بگویم که مؤلف آهنگ اوزیر گاجیبکوف. بیاید با هم بشنویم. Я нашел судьбу свою, я нашел судьбу свою, и я счастья я пою. Золотистой полной чаше льется радость в грудь мою, Золотистой полной чаше льется радость в грудь мою. Приди, мой дружочек, приди, мой цветочек, приди, мой дружочек, приди, мой цветочек. Полюбил я, без себя не в силах жить. 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 Молодец ты, Сулейман, молодец ты, Сулейман, ты хитрее, чем шайтан. Не забуду, что тобою мне совет прекрасный дан. Не забуду, что тобою мне совет прекрасный дан. Приди, мой дружочек, приди, мой цветочек, приди, мой дружочек, приди, мой цветочек.
плачет. Полюбил я, без себя не в силах жить. 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 طی 6 ماه اخیر در تئاتر اپرا و بالت اپراهای اروپایی خیلی زیاد به صحنه گذاشته شده و خیلی خیلی صحنه‌های جالب بودن که بیننده تاجیک رو و اون نفرانی که به تاجیکستان اومده این صحنه رو تماشا کردن تسخیر کرد. خب نقشه دارید که اپراهای تاجیکی رو به صحنه گذارید؟ اهل ایجاد تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی این جشن پرشکوه رو با نقشه‌های نو ایجادی، با دستاوردهای پرارزش، با نمایشنامه‌های رنگین استقبال میگیرند. در این سال جشن با ماه اکتبر پریمیر اپرای ملی دوستان نور آهنگساز ورزیده هنرپیشه خلقی تاجیکستان امیربک موسیزاده در لیبرتی شاعر خلقی تاجیکستان گلنظر کلدی با کارگردانی هنرپیشه خلقی تاجیکستان و ازبکستان ادهم خالقов و هنرپیشه شایسته تاجیکستان صادق نوراللویف، сайфулло юсупов, шарофат усмонзода, мунзифа исоева ба сахна гузошта мешавад. ҳамзамон дар ин соли ҷашни мо 90 солагии ноҳияи данғараро таҷлил мекунем ки ба ин муносибат ба моҳи ноябр премьери балети саҳнавии сади оташ бо мусиқии ҳунарпешаи халқии тоҷикистон қудратулло яҳёев дар либреттаи тоир маҳмадризоев бо коргардонии ҳунарпешаи халқии тоҷикистон шавкат халилзода ба саҳна гузошта мешавад. дар ин зимн мо даъват кардем ҳунарпешаи халқии россия ва тоҷикистон ситораи балети замонавӣ фарух рӯзиматовро ки ман фикр мекунам бо истеъдоду малақаи олии хеш ин намоишномаро хубу хотирмон ба саҳна мегузарад ва дили тамошобинонро тасхир хоҳад кард. ҳамзамон бахшида ба 80-солагии таъсисёбии театри академии давлатии опера ва балет ба номи Садриддин Айнӣ ба моҳи январ соли 2022 операи миллии Садриддин Айнӣ бо мусиқии ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Шарофиддин Сайфиддинов дар либреттаи шоири халқии тоҷикистон Боқӣ Раҳимзода ва коргардонии ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Шавкат Халилзода ба саҳна гузошта мешавад. جوانی می‌خروشد مثل دریا، جوانی می‌خروشد مثل دریا، صدایش پن می‌گردد به دنیا، دل و جان می‌فروزد از تمنا، صدایش پن می‌گردد به دنیا، دل و جان می‌فروزد از تمنا. جوانی نماردم جوانی و جوانی
چین از باغی جوانی نماردم جوانی و جوانی دلیری کن دلیری تا تپانی جوانی همچو خورشیدی امید است جوانی همچو خورشیدی امید است راهش بر جانی بی فردا سفید است حیاتش از پسی منت سعید است راهش بر جانی بی فردا سفید است حیاتش از پسی منت سعید است در آغوش زمان یاری جانی در آغوش زمان یاری جانی گلی مقصد چین از باغی جوانی نماردم جوانی و جوانی دلیری کن دلیری تا توانی جوانی و جوانی و جوانی دوستان عزیز، چگونه که در آغاز برنامه گفتم، در تلویزیون سفینه همچنین مهمانان خارجی نیز تشریف آوردند. یکی از آنها هنرمند از تئاتر کلونی به نام علیشیر نوایی، کشور همسایه دوست ازبکستان، بلیدمیستر، تهیه‌گر روشن شریف تشریف آوردند. خوش آمدید میگویم. و واقعا فرقت قرار است که همین هنرمند از این به بعد در تاجیکستان در شهر دوشنبه بازم در تئاتر اپرا بالت فعالیت بکنند و قرار است که برنامه‌های نو رو برای ما پیشنهاد میکنند. و یک هفته است که در تاجیکستان زندگی میکنند. یک هفته شد. خوش آمدید به تلویزیون سفینه، به تاجیکستان خوش آمدید. خب تاجیکستان رو چگونه دریافتید؟ Такой красивый город, Таджикистан. Я вышел на площадь театральную возле театра и увидел такую красоту города. Сейчас в данный момент, конечно, работа идет у нас, творческая работа именно по ШОСу. 30 лет независимости Республики Таджикистан. То есть большой как бы проект идет, большая подготовка идет. Артисты приняли меня сердечным удовольствием, что как родного человека. Да. Как мы поняли, вы уже познакомились со всеми, да? А какие у вас планы, какие концерты, может быть, какие-нибудь программы грандиозные нас ждут? Будут, конечно, ряд концертных номеров на ведущих солистов и даже начинающих солистов балета. То есть будут ряд новых постановок. В плане мы обговариваем каждый день с руководством театра, с художественным советом театра, решаем, что подойдет, что не подойдет. Ожидается, наверное, будет такой теплый, горячий, огненный сезон. پیش از این درباره تاجیکستان، درباره تئاتر اپرا و بالت و عموما درباره هنرمندان اپرای تاجیک معلومات داشتید؟ میدونید اونها رو همکاری داشتید با اونها؟ Был знаком с культурой Таджикистана и в других странах, получается, потому что со Светланой Маджидовной я был знаком на Тайване, с Вахидом я был знаком в Японии. А также, конечно, знаком лично с Фарухом Сагидулаевичем Рузиматовым. Мы работали в одном театре в Ташкенте. Очень прекрасный человек. И это будет звезда номер один вообще во всем мире сейчас, на сегодняшний день. И я думаю, что он приедет и тоже порадует таджикский зритель
своим выступлением. ما خیلی خرسند هستیم که شما در همین روزهای جشنی مخصوصا در شهر دوشنبه قرار دارید و خرسند هستیم که در مراسم‌های جشنی شما اشتراک میکنید و ما باور داریم که هنرمندان توجیک که فعلا در تئاتر اپرا بالت کار کرده ایستادن با همراهی شما واقعا هم کارهای نظررس را نشان میدهند، زیرا که ما واقعا هم هنرمندان خیلی با مهارت با سلیقه داریم. خوش آمدید به برنامه. دوستان عزیز، حالا هنرمند محبوبی تئاتر اپرا و بالت شرافت عثمانزاده اثر ایتالیایی را پیشنهاد شما میکنند با نام در خیال محبتم. مرحمت. Quando per lo stretto senti in un tremo il viadante nella notte profonda, nella notte profonda. Ti santo amore, quando col cupo sono si muovono le onde, ne placido boscato caro, spesso ad ascoltare seduto. Io sono con te, anche se tu sei lontano, sei vicino a me, anche se tu sei lontano. Oh, fossi qui, oh, fossi qui, oh, fossi qui. تشکر زیاد شرافت برای همین ترانه رو پیشنهاد کردن، چون همیشه زیبا اجرا کردید و ما فرقت با همراهی شرافت در یک چند سفرهای هنری بودیم و ما میدیدیم که چگونه پذیرایی میکردن شرافت رو در خارج مملکت. مردم حتی از جای خسته قرصک میزدن. در خاطر داریم که مثلا در تئاتر کلون شهر مسکو چگونه پذیرایی کردن. تعریف شما زیاد شنیدم واقعا. بله و خیلی زیبا اجرا میکنن و ببینید که همین برآمدی خیلی زیبا، آزادانه، مستقلانه، این هم سرچشمه میگیرد باز هم از آرامی، از آبادی، از استقلالیت. بله.
زیرا در همان وطن موسیقی طنین انداز است که در آنجا صلح پایدار است، در آنجا آرامی است، آسودگی است و شرافت همین آرامی و آبادی را احساس میکند. همین آرامی و آبادی ها هست که او یک فعالیت خیلی خوب دارد در تئاتر اپرا و شرف مردم تاجیک از آن است که ما از نام تاجیکستان به دولت‌های خارجه می‌رویم و اپرای تاجیک را در عرصه بین‌المللی معرفی می‌کنیم. یکی از نمونه‌های همین شرافت هستند که در چندین کشورهای دنیا اپرای تاجیک را، هنر تاجیک را معرفی کردند. حالا که روحیه ایدانه دارید، با همین روحیه ایدانه به مردم تاجیک چی گفتنی دارید؟ میخواهم که کل مردم تاجیکستان رو با استقلالیت تبریک گویم. با همه ما صلح، آزادگی و یگانگی از همه مهم زندگی بی جنگ. بله، استقلالیت. تشکر زیاد، خوش آمدید در برنامه ما. بازم هنرمند دیگری تئاتر اپرا بالتی به نام صدرالدین عینی برای شما ترانه اجرا میکنند. منزفه ایسای و ترانه نام دارد بهار و باید بگویم که آهنگ همین ترانه از امیربک موسی است. مرحمت. دوستان عزتمند، 30 سالی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان را به هر یک شما تبریک و تهنیت میگویم و باید بگویم که امروز در برنامه‌مان که برنامه ایدانه است، مهمانان از خارج کشور قرار دارند، مخصوصا همان نفرانی که قرار است که در آینده نزدیک تا یک چند مدت در شهر دوشنبه بمانند، در تئاتر اپرا بالت فعالیت بکنند. از جمله یک نفر هنرمند خیلی جوان از ژاپن، ایاری سیباساکی که فعلا در استودیو ما قرار دارند. خوش آمدید به برنامه ما.
ман бисёр шодам ки ҳукумати тоҷикистон нисбат ба санъати академӣ таваҷҷӯҳ намуда дастгириҳои зиёд мекунанд. Ман аз директори театр Сайфиддинзода Камолиддин бисёр сипосгузорам ки маро ба ин театр даъват кард. ва бояд бигӯем ки аяри дар баробари оне ки бо забони русӣ сухан мегӯянд ва ҳамчунин мехоҳанд ки мову шуморо бо забони тоҷикӣ табрик бикунанд. биёед аз забони ӯ мешунавем. марамат. Салом алейкум. Бинандагони гиромӣ, номи ман Аяри Шибасаки мебошад. Бисёр хушбахт ҳастам ки ҳоро дар шаҳри Душанбе кор мекунам. Очень красиво было. Очень молодец. Молодец. دوستانی عزیز، جشن استقلال با کل شما مبارک باد. واقعا هم با یک شکوه خاصه ترانه‌های مقبول پیشنهاد شما شد که در همه این سهم سردرجوری تئاتر اپرا و بالت انور شایمردانوف خیلی زیاد بود. خوش آمدید به برنامه. من فکر میکنم که خیلی تلاش کردید، زحمت کشیدید که همین گونه یک برنامه جالب رو پیشنهاد ما شد. رحمت کلان، البته این تلاشی همه ارکستر ما هست که با رهبری من همه کوشش و غیرت کردن که در این عرفه ایدی بزرگمون یک تحفه به مخلصان صنعت کسبی اپرا و بالت با واسطه برنامه شما با مخلصان پیشنهاد کنیم. و فعالیت شما اگر گیریم در ساحه موسیقی قدم به قدم به مثل همین استقلالیت است که پیش رفته ایستاده است. یعنی سرچشمه همین فعالیت ها همین پیشروی ها از استقلالیت است. مفهوم استقلالیت در نظر شما، در نزد شما چقدر قدر و منزلت دارد؟ البته برای هر یک انسانی که وطن دوست است، ملت خود را دوست می‌دارد. البته برای این یک خوشبختی و روح بلندی است که ملت ما صاحب دولت است. بله. البته ما همه شاد هستیم از این. و در جدای ساحه خود در صنعت کسبی از
он якум рӯзҳои истиқлолият ки мо давлати мо ба даст овард, мо ҳама сарҷам дар тамоми чорабиниҳои давлатӣ кӯшишҳои ғайратҳои бисёр кардем, хизматҳои бисёр кардаем. Оянда ҳам бошад насиб кунад мо дар тамоми он чорабиниҳое ки дар пеш ҳастанд фаъолона иштирок мекунем ва ҳамчунин мухлисони худамонро бо намоишҳои нав ба нав шод мегардонем. ташаккури зиёд. Воқеан ҳам ҳунармандон, аҳли санъат дар ҳамин рӯзҳо хеле серкоранд. Аммо мо ҳамин серкориҳоро дӯст медорем, зеро ки ҳамин серкориҳо натиҷаи ҷашнҳо аст, натиҷаи хурсандиҳои мо аст ва аз ҳамин серкориҳо мо ба мардум як фазои идона фароҳам меорем. ва дар интиҳо мехостем ки таманниёти худатонро барои тамошобинон бигӯед. манам ай фурсати муносиб истифода бурда кулли мардуми хушиқболӣ ва дӯстони бурун марзиамонро бо ҷашни пуруифтихори миллат 30-умин солгарди истиқлоли давлатӣ самимона табрику шодбош гуфта бахту саодати абадӣ, сиҳатмандии комил, зиндагии осода ва осмони софу беғубор таманно дорам. муқаддасӣ ва пойдории истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро хохонем. ташаккури зиёд. дӯстони иззатманд, орзуи онро дорем ки кабутари сулҳ ҳамеша дар фазои Тоҷикистони азиз пар бизанад ва бигзор ки ҳама орзу амалҳои мо дар ҳамин кишвари соҳиби истиқлол ва биҳиштосо амалӣ шавад. орзуи онро дорем ки ҳамин истиқлоли мо асрҳои аср пойдор бимонад ва миллати сарбаланди тоҷик дар ҷаҳон бо фарҳанги худ, бо маданияти худ, бо адабиёти бои худ ҳамеша пойдор бошанд. дӯстони азиз, боз ҳам бо як таронаи дилнишин барномаро ба поён хоҳем расонд. صبحی طلایی طبیعت خندان در دل عاشقان محبت جوشان در صبحی طلایی طبیعت خندان در دل عاشقان محبت جوشان مرغی سینه من بلند پرواز است مرغی سینه در هوای جانان نغمه پرداز است در هوای جانان نغمه پرداز است Как хорошо, когда на душе весна, когда сердца людей в плен берет она. Когда на душе весна, когда сердца людей в плен берет она, звени душу мою, птицы вышине, звени душу мою, птицы вышине. Пою о счастье я, о своей весне, пою о счастье я, صبحی طلایی طبیعت خندان در دل عاشقان محبت جوشان در صبحی طلایی طبیعت خندان در دل عاشقان محبت جوشان مرغی سینه من بلند پرواز است مرغی سینه جانان نغمه پرداز است در هوای جانان نغمه پرداز است